biyai ang sala, biyai ang sayop, biyai ang korupsyon, biyai ang pagpangawat, biyai ang tanang bisyo sa kinabuhi. Hinulsuli dayon magpabautismo aron mahugasan ang imong mga sala. Maangko nimo ang dugo sa atong Ginoo. Necessary for forgiveness. Salvation without repentance, makisunan, you cannot search salvation in it. Nga naman, kay ang paghinulsol kikinahanglan alang sa kaluwasan aron mapasaylo ang imong mga sala. Buhat 2:38. Mutalikod gikan sa sala, 1 Thessalonians 1:9. Mao kana makigsunan. Dayon musunod dayon ang bunga sa paghinulsol. Nanadaya ang maayong binuhatan, maayong gawi, ang pagpangalagad nga matinud-anon, mao kana ang bunga sa tao nga naghinulsol. So kung dili ka maghinulsol, dili ka makakaplag. Impossible search salvation without repentance. Sunod, salvation without baptism is also impossible. Imposible nga makakaplag tag kaluwasan kung ang tao walay bautismo. Gikinahanglan ang bautismo alang sa kaluwasan. Nga naman, ang atong Ginoong Hesukristo kaya nagsugo niini. Marcos 16:16, ang mutuo o magpabautismo maluwas. So ito pa, ang bautismo di ay alang sa kaluwasan. Dili kay ang bautismo gikinahanglan kay luwas na. After believing, ang bautismo musunod. After repentance, ang bautismo musunod. Maghinulsol o magpabautismo. Nga naman, Acts 22:16, giingon sa bina, tumindog ka o magpabautismo, hugasa ang imong mga sala. So ang bautismo di ay mga kaigsuunan, human ang tao mutuo, human ang tao maghinulsol, unya magpabautismo siya, mahugasan ang iyang mga sala. Gisugo ni sa atong Ginoong Hesukristo, gisulat kini sa mga apostoles, giwali usab kini sa mga apostoles. Without baptism, you cannot be in Christ. Ang tanan kaninyong ibautismuhan ngadto kang Kristo. So baptism put once into Christ. Matud pa sa Roma 6:3-4. Ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, kita usab ba nagawi ngadto sa kabag-os kinabuhi. Human sa bautismo, malubong ka uban kang Kristo, mabanhaw uban kang Kristo, bagbag-o dayon sa kinabuhi. Muna tinuod nga born again, mga kaigsunan. Bag-ong kinabuhi na. Human sa bautismo. Dili ka may bautismo, nagbago-bago lang kunos kinaiya, born again na. Dili na mao, mga kaigsunan. Sunod, without baptism, your soul will not be cleansed. Without it not have soul cleansing by the blood of our Lord. Maangko nimo ang dugo ni Kristo. Maangko nimo ang iyang kamatayon pinaagi sa pagpalubong diha sa bautismo. No salvation without baptism, because according to Peter, 1 Peter 3:21, baptism also saves us. Dili sama sa mga wali karon sa mga denominasyon nga ang bautismo ang bautismo way labot sa kaluwasan. Samtang ang Biblia nagtug-an ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon. So tin-aw kayo makaigsunan. Tin-aw kaayo nga ang bautismo usab nagaluwas karon. Samtang ang wali sa uban, ang bautismo wala kuno labot sa kaluwasan. So gikinahanglan kining bautismo. Ang bautismo nga dili pisik. Ang bautismo nga dili bubo. Kay ang pisik dili na bautismo. Rantid sura. Ang bubo ikiyo. Ang sugo ni Kristo baptidso or baptism. To immerse, to dip, or to plunk. Gitawag ko na siya fully wet, mga kaigsunan. So, pagbasa yun, hugas ba? No? Pagtuslog, paglubong. Kaya ang example sa Bible about baptism, mabasa na to sa Buhat 8:36, sa diyang giwalihan ang usa kayuno ko, nakaabot silang tubig, niingon siya, unsay makaulang sa akong pagbautismo. O sila, mingon na yun ko, naay tubig, unsay makaulang sa akong pagbautismo. Mingon na yan ang magawali, nagatuo ka ba? Ako nagatuo sa tibuok ko kasing-kasing nga si Kristo anak sa Dios. Og silang duha, si Felipe ang yuno ko, nadaog ngadto sa tubig. So ang baptismo is coming down into the water. Og sa atong Ginoong Hesukristo, mihaw-as usab siya sa tubig. So coming down into the water or coming up out into the water. Mao na'y baptism, mga kaigsunan. So manaog sa tubig.
Dili kaya tubig mo ipakanaog sa tao. Ang tao mo'y manaog sa tubig. Mao na'y tinuod nga bautismo. Aron malubong, aron masanapan, aron mahugasan diha sa bautismo. Sunod, salvation without the church is impossible. You cannot search salvation without the church. Nga naman na, ang ubang mingon, church is not important. One church is good as another church. Mingon ang uban, nga ang tanang iglesia managsama ra. Niya mingon, ang iglesia dili importante. Pero ang iglesia ni Kristo nga iyang gitukod, importante. May kalabutan sa kaluwasan. You cannot avail salvation without the church of Jesus Christ nga iyang gitukod, mga kaigsunan. Mabasa na to na sa Matthew 16:18, dili ikalimod. Nga dunay gyoy iglesia si Kristo gitukod. Bato niya, sultihan ko ikaw, Boss Pedro, sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Wa siya magsugo ni Pedro nga, Pedro, tukura ang akong iglesia. Ikaw magtukod. Sila'y magtukod. O tukuron ko ang akong mga iglesia aron daghan. Aron doon na mo'y kapilian. Ang gitukod ni Kristo is singular. Akong iglesia. Universally singular, mga kaigsunan. So sa tibuok kalibutan, usa lamang ang iglesia ang gitukod ni Kristo, ang iyang iglesia. Siya mao'y nagtukod, wa siya maghatag og katungod ni bisan kinsa. Nganuman nga siya nagtukod, kay ang ipalit ni mga kaigsunan dili kwarta. Ang ipalit sa iglesia dugo. So kinsa matawhan na magtukod ng iglesia, nagula siya dugo, wala. Nining mong iglesia gidugang sa Dios matag adlaw ang mga nangaluwas. So adlaw-adlaw gidugang sa Dios sa iglesia ang nangaluwas. Buhat 2:38 ngadto 47. Katong mga busagop sa pulong bautismuhan o gidugang ngadto sa mga apostoles nga mao ang unang miyembro sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Gipalit niya sa iyang dugo o gisaaran niya nga luwason ang tanan nga nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas nga mao ang iglesia. 1 Corinthians 12:13 o Ephesians 4:4. There is only one body. Kanang only one body, dili na daghang body. And the body is the church. Christ is the Savior of His body. Ephesians 5:23. Wala na po'y laing iglesia nga gisaaran si Kristo nga iyang luwason. Ang iyarang iglesia nga iyang gitukod. Gadala sa iyang ngalan. So impossible search salvation without the church of our Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. Sunod, it was purchased by His blood. Buhat 20:28. No save outside of Christ or outside of His church. Christ is the head of His church and the body is His church, mga kaigsunan. Ang iglesia mao yang lawas. So ang iglesia og si Kristo usara. Usara na. Galacia 3:27. Colosas 1:13 ngadto sa 14. So kinahanglan manaa ka sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Kung doon na mo'y pangutana, text na mo 0949-183-2591. Wala pa yung pangutana mo? Wala pa. Padayon ta. Okay. Sunod. You will never find salvation, sumalas nung itunan, without Christ, without His sacrifice, without repentance, without baptism, and without His church. So aron maluwas, kinahanglan doon na kay Kristo. Kinahanglan imong dawaton ang pag-antos ni Kristo. Tuuhan nimo ang iyang pag-antos alang sa imong mga sala. Dayon tungod kay si Kristo nag-antos naman sa imong mga sala, maginulsol ka. Biyaay ang pagpakasala. Dayon pagpabautismo aron idugang ka sa Dios diha sa iyang iglesia. Kung wala kini kanimo, dili gyud ka makabaton og kaluwasan. Bisag kung saong pa nimo ampo-ampo diha, bisag pag pila ka milyon ang salapi nga imong gastuhon para sa imong kaluwasan, dili gyud ka maluwas. Mauna ang giinsultis bala ang kasuluwasan. Dili na akong paghukom. Mao kana ang paghukom sa Biblia, mga kaigsunan. Mao kana ang talamdan, mao kana ang giya kung gusto tag kaluwasan. Klaro kay na. Dayon kung naa ka sa iglesia, ayaw pag banjing-banjing, ayaw paglinigoy. Samas gibuhat sa uban, mo bitong daghan nga dili makabig kay mingon. Nakana lagi siya, membro mas Church of Christ. Mauna. So usahay makaigsunan na himong kapangdulan ang uban. Ngano man, kay wala man sila'y matinud-anon nga pagpangalagan. So, bisan naa na din sa Church of Christ, without faithful service, impossible to search salvation. So, alang sa mga membro sa iglesia sa tong Ginoo, ipahinumdum mo sab nato
Imposible nga makabaton tag kaluwasan without faithful service of our Lord. So serve God faithfully, mga kaigsuonan. Lifelong commitment. To serve the Lord in His church or in His body is a lifelong commitment. Revelation 2:10, Brad Mon. Kini akong anak kay isunod basa din ako. Mura masag ko anig, mura man pod nig, murag ako si Brad Fred. Simon mon murag ako. Ingon ana ba? O sige. Ayaw kalisangi ang mga butang nga dili madugay, imo nang pagaantoson. Tanawa ang uban kaninyo, hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan aron masulayan kamo og pagasakiton kamo sulod sa napulo kadlaw. Himo ang pagka maunongon kanako bisan sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. So inyong nakita mga kaigsuonan, og atong nabasa in His church or in the body of our Lord Jesus Christ, doon na tayo lifelong commitment. Na ay mga pagsulay, dili ta exempted sa kalisdanan. Kay ang yawa nagalibot-libot, nangitag matukob. Sulayon ta. Pero nag-ingon, himua ang pagkamaunungon kanako sa tibuok kinabuhi. Kay aron hatagan ko ikaw sa purong-purong. Nga dayon. So, mga lagad sa Dios sa tibuok kinabuhi, bisan pas mga pagsulay, kasakitan, kalawan-on ug uban pa nga paagi ni Satanas, aron ang tao iyahang matintal. Aron ang tao masulayan sa iyang kalikon sa pagtuo. Mao kana mga kaigsuonan. Pero giingon diha, dili ta exempted sa kalisdanan, dili ta exempted sa mga pagsulay, pero ang atong buhaton kinahanglan lamang nga maglahutay, magmaunungon hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So faithful service is a lifelong commitment. Diya sa lawas, diya sa panimalay sa Dios. 1 Timothy 3:15 nagaingon, kung malangan manugaling ako, ikaw na hibalo na unsaon paginawi diha sulod sa panimalay sa Dios nga maong iglesia sa buhi nga Dios. So magginawi, you must know how to behave in the house of God. Diha ta magbehave, diha ta magmatarong sa sulod sa panimalay, dili outside of the church. Ang uban di na kinahanglan magsulod sa iglesia, di na kinahanglan mga lagad, basta magbuhat lang maayo. Asa magbuhat og maayo? Diha sulod sa panimalay sa Dios, mga kaigsuonan, dili sa gawas. Kaya mga taga-gawas, mga iro, mga lumayan, mga kawatan mo ni gingon sa Biblia. Gingon sa tong Ginoo, kinahanglan pagamanduan ko sila, kinahanglan naa sila sa panon, kinahanglan naa sila sa toril. Katong mga karniro, kung gibati nimo karon nga ikaw karniro ka sa Ginoo, gingon sa Juan 6, doon na pa ko'y mga karniro. Doon ako'y mga karniro nga wala pa sulod nining akong turil. Kinahanglan pagamanduan ko sab sila. Tawgon ko sila. Aron usalang ang panon ug usalang ang magbalantay. So diha kasulod sa panimalay sa Dios aron iya ta mabantayan, mga kaigsuonan. Ang pagtuo diha sulod sa iglesia kinahanglan magabuhat. Basa Ranmon. Santiago 2:14 ngadto pagpadayon. Kay ang pagtuo kinahanglan magabuhat. Mga igsoon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan, makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo ha? Kung pananglitan o sa kagsoong lalaki o babae walay igong panapot o nakabsan iyang kaon alang sa adlaw-adlaw. O gunya o sa kaninyong maingon kanila panglakaw na kamo nga malinawon, painiti o busga ang inyong kagalingon sa walay paghatag kanila sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas, unsa man lamay kapuslanan ni ana. Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kon kini walay binuhatan. Mao kana mga kaigsuonan. So you cannot find salvation, you cannot search salvation without faithful service. Ang faithful service pagtuo nga nagabuhat, nga nagaalagad, nga nagatabang usab sa atong mga kaubanan. Mao kana mga kaigsuonan. So faithful service kana, matinagdanon, matinabangon, pagtuo sa Ginoo nga dunay buhat. Dayon kinahanglan magatubo, i-improve nimo ang imong kaugalingon. Magtubo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa pagtuo, no? Santiago 1:21-26. Hapitan mo upos tong oras, pero sige lang. Dayon, must serve others. Santiago
1:27. Ang tinuod nga relihiyon mao ang pagduaw sa mga ilo ug sa mga balo sa ilang kalawad-on, no, mao kana og pag-amping sa kalibutan nga dili mahugawan. Mao kana makaigsunan, so mga lagad, mag-alagad ta sa uban. So hinaot ang atong mga kaigsunan nga atong gialagaran nga ginaduaw usab nato nga naas matambalanan, ginaampo usab kamo namo nga makapato na kamo sa inyong mga kaayuhan. Salamat usab ni sa atong mga kaigsunan des Tuminubo sa pag-asister usab nato kang brother Basi Halagat nga nadia sa ENR karon sa hospital. Ug tingali nakagawa sa to kay naduaw mo sadto nato niadtong milabayng Domingo. Salamat kayo sa mga kaigsunan nga nag-asister. Bisan pas mga kaigsunan sa mapalad nga nagpaabot usab. So naminaw ron nga mapalad, ako usab nga gipaabot ang akong pasalamat sa inyong tabang nga gitunol ngadto kang brother Basi Halagat. So, unfaithfulness condemn. Unsa man ning unfaithfulness maigsunan? Kadang bugnaw dili bugnaw di pud init, dagaan nga pagpangalagad. Mo bitaw nga usahay musimba, usahay dili. Ang uban mayon karniro niya wala simba-simba. Dili na karniro. Ang tinuod nga karniro dili mo simba sa laing tigumanan o laing iglesia. So gano di man mo na dili man nato sila duawon kay dili man sila karniro. Kay nakadungga na to nga tuwa na sila nagsimba sa lain nga simbahan. Karniro bago na mga kaigsunan. So kung ang tinuod nga karniro kung panalitan masilo, dili na mo simba sa lain nga simbahan, magpundo na sa siyang balay. Dayon mahulat kung duawon, kung manunggan na to nga wala siya mga lagad sa lain, unya murag nahiubos lang usay kay dili man nato mapahimutan ang tanan. Dili kaunta mo alagad sa lain aron pa matud-an nga karniro ka pero madunggan na to nga tuwa naman dito ni sib-sib sa lain ay kanding di ay. Duawon na nimo ng kanding. So dili na duawon kay kanding na. Karniro ray duawon, karniro ray pangitaon makisunan. So daghan kay tigumanan ron dinis dakbayan sa Iligan. So kung dunay muna gingon na to nga pwede ka mutigom sa Tuminubo, pwede ka mutigom sa Buruon, na itigumanan din ha, na itigumanan sa Barangay Santiago, na itigumanan sa Bandulog. So ang tanan, dunay kagawasan kung asa siya mutigom mga kaigsunan. So dili na ta kapasangil nga kung usahay masilo ka sa usa ka magwawali, di ka mosimba. Pagitag tigumanan nga duwa ka masilo. Mao na mga kaigsunan. Kay ako dili ko makapahimuot sa tanan usab nga makaigsunan, no? Pero among itinguha makaigsunan nga makaalagad kami kaninyo. Mao kada. So, kung doon naman ang giingon ni Brad Fred, kung doon na may mga butang nga usahay dili nato masabtan, isulti nato sa atong mga igsuon, sa mga magwawali. No? Dayon aron nga mahatagag husay mga kaigsunan. Ana, kay ako usab doon na po nasilo sa kuha. No, daghan pod mga kaigsunan. Murag gingon na to nga dinhi sa Iligan pitin naghana ng mga tigumanan karon ako wala ko kahibalo nga doon na nasilo ni ay. Ha? Pareha nang muwalit nga, Brad, nabilib ko nimo kay ikaw nakita kanako nga bugnaw init ka. Ano na nasilo? Wala mangutana makaigsunan. Ha? Tipo kinahanglan kita bugnaw init. Dili kay dagaang. Ako bugnaw init ko, makaigsunan. Bugnaw ko sa pagpakasala, init ko sa pagpangalagad. So kinahanglan ang mga tao o ang mga membro sa Church of Christ magbugnaw init. Agoy masilo ni tanan ni ron. Ha? Masilo tanan kay giingnan ako nga ang mga membro sa Church of Christ magbugnaw init. Ay wa man ay kasabot kay nasabtan nga bersikulo. Ni ana bersikulo ang nasabtan katong ilahang pagsabot sa baptis. Nga Brad bugnaw init ka, mag-impierno ka. Mo ni nasabtan ang tinuod makigsunan, ang dili gusto sa Dios katong dagaang. Ang gusto sa Dios, ang iyang katawhan, magbugnaw init. So, unsang paagi? Bugnaw sa pagpakasala, init sa pagpangalagad. So, kung init ka sa pagpangalagad, dili ka mupakyas sa pagsimba. Daghang nasilo ni anang akong sulti magigsunan. Unya wala makighusay, wala mangutana. Didritso lang dayon og undang kay giingnan ako, bugnaw init. So, dili to karniro, mga kaigsunan. Kay nga naman, disimba masalain, tuwa masalaing turil ni sulod. Kay karniro pa, magpabili lang sa diya sa iyahang panimalay. Dili mo simba sa lain. Mauna ha? Dayon, kinahanglan steadfastness, kanabang pagkaligon, dili matarog, gikinahanglan. Mauna ang faithful service. Dili matarog.
Bisan pag usahay dili makapalipay ang magawali. Dili man ang magawali ang atong gisimba mga igsuonan. Ang Dios ang atong gisimba. Busa kun ang magawali tao ra na masayop. Masayop usab. So ayaw ipagamot ang imong pagtuo sa nagwali. Kaya ang nagwali na ning kabot pud na alang si ang kaluwasan. Kay gingon sa balaang kasulatan, sa imong pagbuhat sa pagwali, giluwas mo ang imong kaugalingon o ang nagapatalingog kanimo. So iya ni tagluwas ani makigsunan. Akong giluwas sa kaugalingon. So dili ko perpekto, usahay masipyat pud ko. So ayaw mo pagsalig sa akong pagtuo. Kay kung dili ninyo ipasalig ang inyong pagtuo sa ako way siguro mahimong tabok ang inyong pagtuo. Mao kana makigsunan kay tao ra gud ta. So, dili ta magbinantayay ang usag-usa. Ang atong bantayan, ang atong Dios, ang atong kaugalingon, o ang atong pag-alagad sa Dios. Ayaw isalig sa laing tao ang imuhang pagpangalagad. Kaya ang tao, dili na kasaligan, makigsunan, makasala usab na, sama kanamo nga mga magwawali. Bisan pa ang mga apostoles, samtang buhi pa sila, nag-ingon po sila, nga naningkamot po mi. Wala usab kami mahingpit. No, muna ilang giingon kani Anto makigsunan. Ha? Doon na gani panahon nga gikasab-an usab ni Pablo si Pedro. Gibadlong. Mao na kay musipyat lagi kay tao ra man pod. Dayon magpabilin tas pagtuo. Dili matarog, ayaw pagpahuyang-huyang makigsunan kay niya na gutas turil sa Dios. Niya na ta siyang iglesia, niya na diri ang tinuod nga paglaom. Pero wala ka pa sa iglesia, wa gyud kay paglaom diha. So matud pa sa uban, brad dagham lagi bisyoso diha sa Church of Christ pod. Dili mimulaban sa mga bisyoso. Ang mga bisyoso kung magpabilin naanad man na sila sa bisyo kaysa ilang karaang relihiyon, gipasagdan man. So, niya na sila sa Church of Christ. Naningkamot na sila. Kung makitaan nga doon ay bisyo, arang-arang na lang kaysa wala sa iglesia. Nga naman, kaya kung makinulsol ang mga naas sa Church of Christ kapag bisyo, may paglaom. Pero kung wala yung sa Church of Christ, bisan pag ikaw ang pinakabuutan sa tibuok kalibutan, wala bisyo, tarong kayo, pero wala sa iglesia sa Ginoo, wala gyapon na kaluwasan. Arang-arang na lang itong naibisyo, kung maghinulsol, magbiya, makabaton siya sa kaluwasan. Mao ka na makigsunan na nakanindot kung naa ka sa lawas ni Kristo. Kay anak ka na sa Dios. Ang anak, disiplinahon naman ka sa ayaw mong amahan. Pag disiplina, mabago yun ka, makigsunan. Kita usab, mga lagad sa Ginoo, pinagi sa atong personal nga sacrifice. Kung si Kristo nag-sacrifice, kita usab, mag-antos. Wala makadawat si Kristo sa yagol. Wala siya ikaisa. Dito sa tuo sa Dios hangtod nga nagbasilugtanon siya hangtod sa kamatayon ug nahimong tuburan sa kaluwasan. Kinahanglan usab kita magapas-an sa atong kaugalingon nga krus, Mateo 16:24. So magantos usab ta sa mga pagsulay, sa mga kasakitan. Dayon mugasto ta sa atong pagkaalagad sa Ginoo. Amo nag-ingon niya, mugasto ta si Kristo sa gasto niya dugo. Kita usab mugasto ta sa atong panahon, sa atong salapi, sa atong kusog, sa pagpangalagad sa Ginoo. Isip iyang tinun-an. Ngano mo na mugasto man sa pagwali. Mutabang ta sa pagwali. Muamo ta diha sa iglesia. Mutabang ta sa atong mga igsuon nga naa sa mga panginahanglan. Ingon nga usa kaalagad sa Ginoo. Sa panahon sa atong Ginoo Jesucristo, doon ay daghan nga mga nagsuporta kaniya pinagi sa ilang mga katigayunan. Kung itong ingos Biblia, katong mga dato, sugua sila sa dili magpataas sa ilang kaugalingon. Katong mga membro. Magpapaambiton sila sa ilang mga kabtangan. Aron maangko nila ang tinuod gayod nga kinabuhi. Mao kana mga kaigsunan, kay katong dato nga giingnan sa atong Ginoo nga mamaligya kag kabtangan, niya manghatag kas kabos, wala niya tumana. Mihuyo yang abaga, mo nakaingon si Kristo nga masayon pa sa usa ka kamilyo nga mulusot sa mata sa dagom kaysa dato nga mosulod sa kingharian sa langit. So kinahanglan usab di ay nga mugasto ta ingon nga mga tinun-an sa atong Ginoo. Panahon, sa atong salapi, sa atong kusog, sa atong oras. Isip mga alagad sa Dios. Mao kana makigsunan. Dayon kinahanglan kita mulahutay sa mga pagsulay. 1 Corinthians 3:11 at 17, dili kay exempted na ta sa mga pagsulay. Kita nga naa na sa lawas sa atong Ginoo. Kung ikaw naa na sa iglesia sa Ginoo, mas labaw hinuon nga naa kanimo ang mga pagsulay. Mao kana kinsa man sulayon sa yawa? Simpre katong mga anak natong Ginoo. Wa may pangutahan na makigsunan, tingali na baguhan sila sa atong number mo. Badmon.
ugma na lang. Pwede po mumutig sa 0910-802-6623 o ka nining cellphone nga atong gigamit usab. Okay, magpasalamat sa atong station manager, Engineer Rudy Katubay, o sa atong technician on board, Engineer Bobby Bariga, kang Brad Luyaw, kang Brother Fred nga atong regular anchor, mga kaigsunan. So, samtang may panahon pa, katong nangaluyan na sa paglalagad, balik mo sa paglalagad sa Ginoo kay anda mag-Ginoo. Katong wala pas pagpangalagad, pagituon mo kanamo. Tawagan kami sa atong mga cellphone o pagkikita kamo kanamo o bisita kamo sa atong mga tigumanan. Mga kaigsunan, aron matabangan namo kamo pinagi sa pagsuta, pagpangita o sa pagtugan sa kaluwasan pinasikad sa balaang kasulatan. Kay kung walay balaang kasulatan, di kita mahibalo usay paagi sa kaluwasan. Dili na mapinagi sa atong una-una, sa atong pagbati ang kaluwasan. So maayong gabi kanatong tanan, panalanginan kitang danan sa atong labawang kagahon.